जय जगन्नाथ आशा कर बहुत भल थे। तो आज मो नुआ ब्लॉग आप बहुत स्वागत। और सका उठी पड़ी लेट हो गला आउरी जन शोई देख आम भाई नहीं हे देखिए से कौन कर भात तो और जन गाधी पलैला टमाटो ना बाकी तरकारी अच्छी रोषे करने पियाज फियाज काटिक रखी टमाटो नहीं तो टमाटो आने टमाटो पलैला मु भी जाऊँ बाथरूम जाकि रेडी टे जल्दी साग मैंने आम सब समस्त तामिलनाडु ही अच्छु हाँ एटा आम घर तामिलनाडु भड़ा नहीं रोचु घर भर मास 5,000 गोटे बाथरूम आमको व्यवहार करने और गोटे बाथरूम तो कौन कौन करेंगे ना जड़े पर जड़े गला 5-10 लोग थे तो मैक्सिमम 5 लोग अच्छे जब 10 लोग थी बोले जड़े पर जड़े कर लेट हो जाए सकाल तो उठो ना कम जावा पड़ू खाइला बेलू 12टा घंटे राति हो जाऊँगी कम आइला बेलू 8-9टा हो ना तो घंटे राति हो रोषे कला बेले रोषे कला बेले घंटे राति शोला बेलू 2टा हो जाऊँ सब सकाल तो जल्दी उठी हे ना कहीं उठा मैक्सिमम 7टा हो 7टा हेल्ले गैस तो अच्छी जाओ फटाफट भगवान रोषे कले 8टा हो जाऊँ खाई अध घंटा बोगी आउ रिटर्न जाऊँ चल चल जावाई पड़ू के गोटे गाड़ीटे अच्छे से गाड़ी 4 जन जाए ना पंप भी ना आग छा 5 तथापि 2 जन 3 जन जाऊँ और सांग मैंने देखा रोषे तरकारीटा करदे माने तरकारी तो माने खाली टमाटो करवा ना तो आलू बैगन टमाटो मिसे करदे ये खाईदे जल्दी जल्दी फटाक से बाथरूम गोटे बाथरूम देती कितु ये तो कि व्यवहार ना 4टा घर भड़ा भड़ा 4टा घर भड़ा घर अच्छी 3टा घर अच्छी गोटे घर भड़ा ना बोली 4टा बाथरूम गोटे गोटे घर भड़ा रहा गोटे घर को गोटे बाथरूम दरकार आमको ये जो भाई अच्छे आईटा किए तो ना से गोटे घर 4टा घर कहना 4टा घर भड़ा देती 4टा घर 4टा बाथरूम 4टा फैमिली गोटे घर ना गोटे बाथरूम खोला से व्यवहार कर दूसरी मुझे व्यवहार करी क्यों मैं उधर जाके फोन करेगा हेलो हाँ ताकि दिन मुंडे पर छाड़िया बोल क्या करो सेटा करू हाँ धोया पड़ो अलरेडी सफा हो गला ये बस गैस लगा लगे तो काटी ना सब जा कर जोर जोर है ना उठुन 7टा अधे है 8टा पापा पानी
ସେପଟ ସୁଇଚ୍ ଦେଖ। ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି। Apa terjadi enggak karena हाँ କାଲି ଉଠିକି ଛୁଟି କରିବି ବୋଲି କହୁଛି। କାଲି ତ ରବିବାର। ଆଜି ତ ଶନିବାର ସେମିତି ମିଳିବ ନା। ମାନେ ସକାଳେ ନେଇଥିଲେ ପୁରା କଣ ସେପଟେ କାଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଗୋଟେ ଥାଳିଟେ ହେଇନି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଟମାଟୋ ତରକାରୀ ଭାତ। ଟମାଟୋ ପକେଇ ଦେଇକି ସେ ଟମାଟୋ ତରକାରୀ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଟମାଟୋ ଖଟା ଆଉ ଭାତ କରି ଖାଇଦେବି। ଆଜି ମୁଁ ବି ବ୍ରସ୍ କଲି। ବ୍ରସ୍ ହେଇଗଲା ତ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ହେଲେ ଦେଖିବା। ତରକାରୀ ଟମାଟୋ ଖଟା କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ବେକାର ବେକାର ଭିଡ଼ିଓ ସେଇଟା ଦେଖି ଟମାଟୋ ଖଟା ପକଉନି ଏଇଟା ପକେଇଲି ତ ଭିଡିଓ କରୁ ବୋଲି ମୁଁ କାଟିଦେବି। ଭିଡିଓ କରନା କହିଦେନା ଭିଡିଓ କରୁଛି। ବ୍ରସ୍ ହେଇଗଲା ତ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ହେଲେ ଦେଖିବା। ଦେଖି ଟମାଟୋ ଖଟା ପକଉନି ଏଇଟା ପକେଇଲି ତ ଭିଡିଓ କରୁ ବୋଲି ମୁଁ କାଟିଦେବି। ଭିଡିଓ କରନା କହିଦେନା ଭିଡିଓ କରୁଛି। ଯିଏ ଯାହାର ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବସିଛି। ରେଡି ଟମାଟୋ ଖଟା ଭାତ। ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ। ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହେଲେ ହିଁ କାମକୁ ଯାଇପାରିବୁ 9ଟା ଭିତରେ। ଖାଇବା
ବୁତୁଟା କିଣିଲେ ଏ ଭାଷା କଣ ବୁତୁଟା କିଣିଲେ ଭାଇନା ନମସ୍କାର। ବୁତୁଟା କିଣିଲେ ଭାଇନା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମାରି ଗଲା ବୁଟ ମା ଦେଇଛି ସେ ବୁତୁ ମାରି ବୁତୁ ମାରି ଭାଷା କୁଆର ହେଲା रे ମୋ ଥାଲଟା ଟିକେ ଦଉଚି ତୋରେ ସମସ୍ତ କଥା ମାରି ଦେ ମାରେନି ଡା ଆଚାର ଆଚାର ମତେ ସବୁ ଜଣାରେ ଏ ଆଚାର ମିଚର ବିସ୍କୁଟ ପିଲା ଲୋକ ଭଳିଆ ଆଣୁଛି ଏବେ ପଡିଥିଲା ତା ଭାତ ତମେ ଆଚାର ଖାଅ ମତେ ସେ ଆଚାର ରଖି ଦେଇଥିବ ଆୟୋ ଖାଲି ଚାଚି ଖାଇବ ଭାଇନା କି ଖାଇବ ଆଚାର ଖାଇବ କି ଦୁଇଟା ଆଚାର ନିଆଟା କାମ କରେ କଣ କଣ ପୁରା କେରକେରା ନିଆ ଭିଡିଓ କରିଆଲା ଟାଇମ ହେଲେ ଯାଉ ଯିବା ତ ଚାଲି ଚାଲି ତ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଭାତ ଭାତ ଲେଟ୍ ହଉଛି ମିଚର କାଲି ମିଚର ଆରେ ଛାଡେ ଆଉ ଫୁଲି ବଡ ହେବ ନା ନୁନା ନୁନା ନା ଭାଇନା ଦଉନ ଲୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ହଉ ଏବେ ଖାଇଦେବା ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଖାଉ ସମସ୍ତେ ନା ତମର ମିଶିଲା ଛୁଟି चलो जे चलो काम समस्त काम भाई पड़े थोड़ा जीव काम को कौन टायरटा देखु नहीं तो किन देखा जान ना आरोटा किन धरछु एपट ना मैंने खाली साइड देखा खाली साइड यार 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 उधर हो उधर टेबल मॉडल पूरा बंद हो गया माने फाइनल आम गाँव बस पड़े आइलु